Euclid? Katong the best advisor sa Euclid? Uy, ikaw, kailan ka? Ay! Hi, ma'am. Bye-bye. Good morning, ma'am. My name is... Sorry, afternoon na niyo. Good morning, ma'am. Kanang... Salamat kayo, ma'am. Kaya ikaw nagkuhan sa ako, ma'am, na dili mo awa sa STEM, ma'am. Kaya imo kong i-motivate ito. Kaya mo niya. Nakalimot ako sa ma'am. Basta ikaw ako motivation sa ano, wala ka ko niya awa sa STEM. Ako na ako graduate, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am, guys, sa support mo, ma'am. Thank you, guys. Bye-bye. Hi, ma'am. I've learned a lot from you, ma'am. God bless you. Hi, ma'am. Thank you, guys, sa tanan advice niyo. Best teacher ever. Hello, ma'am. Good afternoon. Thank you sa tanan. God bless you. Ma'am, ilang grado lang, ma'am? Hello, ma'am. Thank you po kay ikaw ang kuan subject teacher ug advisor naman sa company sa PPP at thankful kayo kay dili na ko kabulan. Thank you po. Hi, ma'am. Salamat sa pag-discipline sa akin and thank you for being a good teacher. Thank you. Thank you kayo, ma'am. Kabalo mo bisag kapoy para ka sa amo. Salamat sa tanan nimong gihatag, ma'am. Naghan yun na tunaan. Salamat kayo, ma'am. Amen. Ma'am, thank you kayo sa dagan ko trabahoon, ma'am. Kay gina-encourage mo nimo kaya ho na mga masasabi ko lang is time is gold. Thank you sa dagang advice. Tayo mo may mas maganar person. Hi, ma'am. Good morning pa day. Good morning, ma'am. Thank you sa tanan nimong gibuhat sa amoa and although dili na mo kayo ma-show ang among pagka-thankful dra sa imuha but thankful you kay nimo. From the bottom of our sa pag... Wow. Hi, ma'am. I just want to say thank you so much. More ako. Hi, ma'am. Thank you kayo tayo. Bisa ganang mag-isap mig sa mga tambak ng works kay I think naibunga siya og kana mag-train pag niwa para ma-ready mi sa future. Yes. Good. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I love you. Sumasaya. Magmula ng mga teacher ka. Oh, yeah! Go. Ano to, ma'am? Oh, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hindi ko na masama. Hi, ma'am. Thank you sa tayo mo. Natulo sa amo ka, sa imong class na presensya, sa imong pag-discipline, kaya sa mga basta, imong mga natutunan and thank you, God bless. Ay, so, ano? Good morning, good morning. Hi, ma'am. I just want to say thank you, ma'am. I just want to say thank you for everything. Thank you for appreciating our creativity. And thank you for Ma'am, you heard ko nila ingon ano. Thank you, ma'am. Marat. Ma'am, marami po kami natutunan sa pag-aaral namin. Baka na naman sumasaya. Message. Ay mama, kung message ka, favorite ay imong gihatag imo ang best mata klase sa amo tapos favorite subject na lang PPP og kumpan kay Thank you, mom, for the best mom. And tana puhon magkita pa ta. Kita pa ba dito? Ma'am. No, naiyak ka, mom. Mom, thank you sa imong paghatag sa imong vlog, sweat and tears. You're the best teacher ever. You're the best.
Ma'am, thank you for something, thank you for everyone, and thank you for everything. We love you so much, and you're the best teacher. Thank you. Ma'am, salamat kay sa tanan nga imong gipagtudlo sa moa o nakal kami mga na-experience about sa mga imong gipagtudlo o may ma'am, salamat kayo ma'am. Ma'am. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Bless ka ni ma'am nga. Na-teacher ka na ako, ma'am. Na-bless kayo ka, ma'am. Mauna to, ma'am. Hi, ma'am. Hi, Ma'am Pretty Glory. Glory, go a teacher. Thank you, Ma'am. Kaya anak ka na sa study. Bye. Hello, ma'am.